ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इनमें आत्मा प्रवेश करे, जब इनमें आत्मा प्रवेश करे। लेकिन सजावट शरीर की होती, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। बाबा बोलছেন আসল ভ্যালু যখন আত্মা আছে, যখন আত্মা নেই তো নিজের প্রিয়জনও আমার শরীরকে ছুলে স্নান করতে যাবে, তাই তো। মানে এত ভ্যালুলেস হয়ে গেছে, পচা গন্ধ বেরোবে, তাই না। লোকে দেখলে নাক ঢাকা দেবে। তাহলে ভাবো, प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है। फर्ज माने कर्तव्य। तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को, हम जिन्स माने निजेर मतो, माने जेरकम बोले ना बाच्चा बाच्चादेरके, टीचरदेरके, ताई ना। अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की, तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो तुम्हारी बुद्धि और चलन, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी न हो, किसी में मोह जरा भी ना हो। বাবা বলছেন আমাদের কর্তব্য যাতে নিজের হোমজেন্স ভাই ভাইগুলোকে, মাতা মাতাগুলোকে, তাই না, সচ্চা রুহানি সেবা করতে হবে। আর যেহেতু বাবা রোজ জ্ঞান বুদ্ধি দিচ্ছে, तो चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी ना हो, ताई ना। तो मोह आछे कोथाय आज के खुजबो, होमवर्क। बाबा बोलेছে मोह थाकार कथा ना, चाल चलन रिफाइन रयल हवा चाই। रिफाइन माने भेबे चिंते चाल चलन, যেমন তেমন চলে গেলাম সেরকম না। तो बाबा बोलছেন আজকে चेकिंग, गीत नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति।
डबल शांति। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वो नहीं है। कहते हैं हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। तो जेहेतु बाबार बाच्चागुलो बाबाके वेलकम करलो, তাই না? যখন সাকারে বাবা মিলন হতো তখন বাচ্চাগুলো বাবা আসলে ওয়েলকাম গান করতো বাবাকে আহ্বান করার সময়, তাই না? তো কি গান বেজেছে? নয়নহীন কো রাহ দিখাও প্রভু। তো বাবা এসে ওই গানের উপরেই বোঝাতে শুরু করেছে। নয়নহীন মানা ওই চোখে তো আছেই সবার কাছে, তাহলে কোন রাস্তা দেখাতে বলছো, কোথায় ঠোকর খাচ্ছি বলছো? বাবা বলছে এটা সেই চক্ষু না, এটা হচ্ছে তৃতীয় নেত্র, জ্ঞান চক্ষু, তাই না? অন্ধ হয়ে গেছে, সেটাকে খুলতে বলা হচ্ছে। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वो बाप का लब नहीं आता, তাই না? বাবা বলছে সারা দুনিয়া আমাকে প্রভু ঈশ্বর বলে, এবার আমার বাচ্চাগুলোও আমাকে প্রভু ঈশ্বর বলবে, তাহলে দূর রিস্তা হয়ে গেল। বাবা বলছেন আমাকে বাবা বলো, তাই না? বাবা শব্দ শুনতে বাবার ভালো লাগে। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो। বাবা বলছে আমি তোমার সামনে বসে আছি, তোমাকে বর্ষা দিতে এসেছি, আমাকে প্রভু ঈশ্বর বলবে না, আমাকে বাবা বলো। तो पढ़ते भी हो, तुमको कौन पढ़ाते हैं? বাবা বলছে পড়াশোনা করতে এসছো না, তো কে পড়াচ্ছে? শিব বাবার কাছে এসছো না। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वो परम आत्मा है। वो कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना, शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं, चीज़ एक ही है, তাই না? বাবা বলছেন দেখো কত শিবের মন্দির, নাম শুধু পাল্টে পাল্টে দিয়েছে। এখানে ভোলানাথ, ওইখানে তারকেশ্বর, ওখানে অমরনাথ, ওইখানে বিশ্বেশ্বর, তাই না? তো বাবা বলছেন আমাকেই याद করছে, কত মন্দির বানিয়েছে, কত নাম। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है, वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं है, वो तो बिंदी है, তাই না? পুজো আর্চা করতে গেলে ঠাকুরের জায়গা, প্যান্ডেল কত সাজায়। বাবা বলছে সাজাবে কাকে সাজাবে? বাইরের রূপকে সাজাবে না, আত্মাকে সাজাতে পারছো না परमात्माকে সাজাতে পারছো, তাই না? बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है, आत्मा है ही बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके। वो छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है, তাই না? আত্মা শরীরে প্রবেশ করে গেল, এবার শরীরকে কত সাজগোজ করায়। বাবা বলছেন मनुष्यों के कितने नाम हैं,
किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है, आत्मा तो सिंपल बिंदी है, তাই না? বাবা তো দেখেছেন না কীভাবে সাজতো বাবার বাচ্চাগুলো যখন দেবী দেবতাদের রাজা মহারাজা হতো কেমন সাজতো, তাই না? এমনি সাধারণ রাজা মহারাজাগুলো কত সাজতো, তাই না? बाबा बोलছেন अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़े ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको, अब यह गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है, তাই না? বাবা বলছেন নয়নহীন কো রাহ বাতাও, রাস্তা বলে দাও নয়নহীন অন্ধগুলোকে। বাবা বলছেন রাস্তা বলবো কোন অন্ধগুলোকে? नहीं आत्मा को। তো কি শরীরের রাস্তা বলে দেবার জন্যে ভগবানকে ডাকছে? মনের ভিতরে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না, অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্তর্যুদ্ধতে ধাক্কা খাচ্ছে। পগ পগ ঠোকর খাও মে, ভিতরে ঠোকর খাচ্ছে, জীবনে ঠোকর খাচ্ছে, মনে ঠোকর খাচ্ছে, সেখানে ভগবানকে ডাকছে আমাকে হাত ধরে রাস্তা পার লাগিয়ে দাও, তাই না? आत्मा पुकारती है, शरीर को तो 2 नेत्र है, 3 तो हो न सके, तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक देते हैं, कोई श्री बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बाबा बोलছেন তৃতীয় নেত্রর স্থান কোথায়, যেখানে পুজোতে গেলে তিলক লাগিয়ে দেয়, আত্মা ওইখানে বসে আছে, ওইখানে आत्मार তৃতীয় নেত্র। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आँखें तो सबको हैं, सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं, यहाँ तो चुनाव होता है, बोर्ड्स पर MP आदि बनते हैं। এখানে তো কাগজের ভোট হবে, MP হবে, MLA হবে, কিন্তু বাবা বলছেন আমার এখানে হৃদয়ের জয় করার ভোট হবে, তাই না? এখানে কাগজের ভোটে হবে না। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, তাই না? এখন তো 3টে ভোট নিতে হবে না, স্ব আর বাবা স্বয়ং প্রিয়, প্রভু প্রিয়, লোকপ্রিয়, তাই না? 3টে সার্টিফিকেট নিতে হবে, ভোট নিতে হবে। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं, वो तो सब हैं देह अभिमानी, बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। बाबा बोलছে দুনিয়াতে প্রচুর ভ্যারাইটিজ টিচার আছে, ভ্যারাইটিজ কলা শেখায়, কিন্তু সব স্থূল কলা শেখায়, দৈহিক বাহ্যিক কলা শেখায়। বাবা বলছেন আত্মার শিক্ষা, আত্মার ট্রেনিং একমাত্র শিব বাবা পরমাত্মাই করে। बाप ही आकर देही अभिमानी बनाना सिखलाते हैं, सब हैं देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं, यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। बाबा बोलছে শরীর শৃঙ্গার করতে আমি আসিনি, তোমার আত্মাকে সুন্দর বানাতে এসেছি।
शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट ए पेनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। তাই না? বাবা বলছেন নেশাতে থাকো, যে আমি তাই না কৃষ্ণের মতন দেব শিশু হব, তাই না সত্যযুগের দুনিয়াতে যাব। বাবা বলছেন নেশা আছে, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। বাবা বলছেন সবাই এই নেশাতে থাকে না, ভুলে যায়। আমরা থাকি এই नशाते। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है। बाबा बोले ना, तुम्हार एक पास श्रीमते चला माने पदम, तो कत इनकम होच्छे, पाई पाई पदम पदम इनकम होच्छे। तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। बाबा गतकालই বলেছিল 50-60 জন্ম পর্যন্ত, তাই না, সে কলিযুগের শুরুয়াত পর্যন্ত তোমার কোনো কষ্ট থাকবে না, তুমি এত সুখী आत्मा হবে। तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। देखो কত গুণ ধারণ করি আমরা, শক্তি ধারণ করি। ভক্তরা কত গুণগান করে, কত স্তুতি করে, অঞ্জলি দিতে দৌড়ে দৌড়ে আসে। বাবা বলছেন तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। কি কাজ করেছি, কেন এত শ্রদ্ধা ভক্তি করে তারা, তাদেরকে উদ্ধার করেছি, তাই না। কলিযুগ থেকে সত্যযুগের ফুলের বাগিচা বানাতে শিব বাবাকে মদতগার হয়েছি। बाबा बोलचेन तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सेपलिंग कब लगता है यह भी किसी को पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागबान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागबान एक ही है। बागबान माने बागीचार मालिक हलो शिव बाबा, बाद बाकी आमरा सब माली आछि। बागबान एक ही है। मुगल गार्डन के मालिक को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बागीचार मालिक शिव बाबा और आमरा काज करने वाला मालिक। এবার যে মালি যত ভালো খাটনি করবে, যত চারা গাছ লাগাবে, ও ভালো পাগার পাবে, মানে মাইনা পাবে ভালো। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं, घासलेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितनी नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। তাই না, শিব বাবা বলছে তোমাদের তৃতীয় নেত্র খুলতে এসেছি, আত্মার জ্ঞান চক্ষু খুলতে এসেছি। কেন, যাতে তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাতে পারি, নারী থেকে लक्ष्मी बनाते पारी। तीजरी की कथा भी है।
इन सब का अर्थ बाप बेट समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं। কেন অমরনাথে যায়? কেননা শাস্ত্রে বলে দিল সেখানে শিব বাবা অমর কথা শুনিয়েছিল পার্বতীকে। বাবা বলছেন আমি ওখানে শুনাইনি, বাবা বলছে আমি তো পাহাড়ের উপরে শুনিয়েছি, মাউন্ট আবু পাহাড়ের উপরে। बाबा बोलचन बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। তাই না, যেখানে এত বরফে ঢাকা সেখানে থাকবে না কি পার্বতীগুলো যে সেখানে বাবা শোনাবে? वहाँ थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। यह कथाएं आदि जो बनाई है यह भी ड्रामा में नूंद है। তবে এই কথার यादगार থেকে গেল যে শিব পার্বতীগুলোকে কথা শুনিয়েছিল পাহাড়ের উপরে। এবার কোন পাহাড়ের উপরে সেটা এবার নিজের মনের মতন করে জুড়ে দিল। বাবা বলছেন কথাটা ঠিকঠাকই মনে রাখছে, यादगार ঠিক পালন হচ্ছে, কিন্তু কিছুটা তার মধ্যে মিক্সিং হয়ে যাচ্ছে। बाबा बोलचन यह कथाएं आदि जो बनाई यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बाप बेट तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंचा धुंधकारी। आँखें भी कोई की कैसी, कोई की कैसी होती है ना, कोई की बहुत शोभावान आँखें होती है, फिर उस पर इनाम मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। তাই না, এখানে মিস ইন্ডিয়া হয়। বাবা বলছেন যাও দেখো বেচারা মেকআপের পিছনে কত খরচ করে, হয়তো লাখ টাকা বেরিয়ে যায় মাসে, তাই না? তো বাবা বলছে ওখানে তো সবাই মিস ইন্ডিয়া হবে, তাই না, সব नेचुरल ब्यूटी वाला হবে। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं, তাই না? বাবা বলছে যতই বিউটি পার্লার যাক শ্রী রাধার মতন শ্রীকৃষ্ণের মতন ब्यूटीफुल কেউ হতে পারবে না। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसीलिए नंबर 1 में गायन है। কেন ওরা সবচেয়ে সুন্দর? কেননা তাদের আত্মা প্রথম কর্মাতীত হলো, সবচেয়ে সুন্দর হলো। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव। বলে না দেবী দেবতারা 16 শৃঙ্গার করে জন্মায়, মানে এসে শৃঙ্গার করতে হয় না, ওদের অলরেডি 16 শৃঙ্গার করা শরীর থাকে। हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बाबा बोलছেন তোমাকে কি দেব? প্রচুর ধন সম্পত্তি, তাই না, প্রচুর আনাজ, প্রচুর বাগান, চারিদিকে সুন্দর জগৎ, খুব সুন্দর শরীর, 16 শৃঙ্গার করা, কঞ্চন কায়া, তাই না, কি সব তোমাকে দেব বলে আমি বসে আছি। কিন্তু বাচ্চাগুলো তৈরি হবে তবে তো, যোগ্য পাত্র হতে হবে তো। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। বাবা বলছেন বেশি কিছু করতে হবে না, শুধু কাজে কর্মের মধ্যে মন মনা ভব, মনে মনে বাবাকে মনে করতে থাকো। বাবা কি বলেছে আমাকে আজকে, এইটুকু কথা বাবা মেহনত করতে বলছে।
बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना। আগে রাজাগুলোর তো প্রচুর রানী হতো, প্রচুর বাচ্চা হতো। এবার বাবা কি করতো, সব রাজকুমারগুলোর পরীক্ষা রাখতো। গুরুকুলে পাঠাবে, শিক্ষা দেবে, তারপরে পরীক্ষা রাখবে। যে পাস হবে তাকে রাজা বানাবে, তাকে যুবরাজ বানাবে। তো বাবা বলছেন ওই রকম তোমরা সব আমার প্রিন্স আছো, কিন্তু কম্পিটিশন হবে। যে ভালো নম্বর 1-এ আসবে তারা প্রিন্স হবে। তো বাবা বলছেন মালা কা দানা হুয়া না। তো মালার দানা তো বাবা চয়েস করবে যে কারা কারা বেস্ট অপশন, কারা কারা, কার পরে কে মহারাজার সিটে বসবে, কার পরে কে রাজার সিটে বসবে। তো সব হবে না, দানা তৈরি হবে, মালার দানা তৈরি হবে। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। तो सत्ययुगे 8খানা মহারাজার পিঁড়ি, তেতা যুগে 12টা মহারাজার পিঁড়ি, সব সিলেকশন হবে। তারপরে সত্যযুগের মহারাজার অন্ডরে 108টা রাজা থাকবে, সে 108 রাজা সিলেকশন হবে। 108 রাজার অন্ডরে 16,000, তাই না, রাজ পরিবার, রাজ দরবার, সেইগুলো রয়্যাল প্রজা, সেইগুলো লিস্টে আসবে 16,000। তারপরে প্রজা দাস দাসীর লিস্ট 9 লাখ। তারপরে 2 কোটি অবধি শতযুগের বিজয়ী আত্মাদের লিস্ট। তারপরে যারা বাঁচবে তারা মার খেয়ে তেতা যুগের লিস্ট, তাই না। তো বাবা বলছেন তো কত মালা বাবাকে গাঁথতে হয়। এবার কোন মালাতে আসবো? বাবা বলছে কম্পিটিশন তো হবে, পরীক্ষা তো হবে, তাই না, পরীক্ষাতে পাস হতে হবে। तो उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते। बाबा बोलছেন কেউ কারোর মতন কোনো দিন হবে না, সবাই আলাদা, ভ্যারাইটি। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। বাবা বলছে ওই জন্যে বাবাও সবাই কে এক মতন ভালোবাসে না। গত রবিবারের মুরলি মনে আছে তো, উল্টো পাল্টা বললে বাবা সুইচ বন্ধ করে দেবে, তাই না। তার মানে ভালোবাসাটা কম হয়ে গেল, কি বাচ্চাটা আছে, তাই না। তো বাবার ভগবানের ভালোবাসা পেতে গেলেও পাত্র আত্মা হতে হবে। वो है हद की बात, यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। बाबा देखबे ना আমি বুদ্ধির তৃতীয় নেত্র দিয়েছি, তো কতটা যাচাই করে চলে, কতটা রিফাইন বুদ্ধিওয়ালা আছে, চালচলন কেমন চলে, পরক শক্তি ঠিক আছে, শ্রীমত মনমত পরমত যাচাই করে চলে। बाबा देखबे ना। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तो मम्मा बाबा কেন আগে নম্বর নিয়ে নিল, কেননা জ্ঞান যোগে আগে নম্বর নিয়ে নিল, খুব পাক্কা জ্ঞানী যোগী ছিল। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। देखो কত ওয়ান্ডারফুল ডিফারেন্স। প্রতিমাদের
দেবী দেবতার ছবির পুজো হয়, কিন্তু মালার পুজো হয় না। কেননা মালার দানা যখন হয় তখন শরীর পবিত্র না, ওই জন্যে মালাকে পুজোর জায়গায় রাখে না, মালাকে সিমরন করে, স্মৃতি করে যে দেখো কত সুন্দর আত্মা, তাই না, তার নাম জপ করে, তার কীর্তি গান করে। तो इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्टी का मिसाल देते हैं, তাই না, যেমন ইট ভাটাতে ইট ভাটার পরেও সব ইট পেকে বেরোয় না, তার মধ্যেও 3-4 রকম কোয়ালিটি ইট হয়। কোনটা একদম ভালো কোয়ালিটি হয়, কোনটা একটু কম, কোনটা আবার আরেকটু কম, আবার কোনটা আধা কাঁচা পাক্কাও থেকে যায়, তাই না। তো বাবা বলছেন আধা কাঁচা পাক্কাও হবে, 3 রকম কোয়ালিটিও হবে, ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন, থার্ড ডিভিশন, তারপরে আধা কাঁচা পাক্কা, सब रकम बेरोबे भट्टी থেকে। तो अब ईंट की भट्टी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है, फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुल बकाबली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीवे दीपक को बुझा देती थी, तुम्हारा भी यह हाल होता है ना। माया बिल्ली बिघन डाल देती है। আমরা আত্মার প্রদীপ জ্বালিয়ে আসি, আর মায়া বিল্লি কি করে, প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ওই জন্যে বলে না যে পুজোর মধ্যে প্রদীপ নিভে গেলে অশুভ হয়ে যাবে, যজ্ঞ চলছে তো প্রদীপ যেন জ্বলে থাকে, তাই না। তো এখন যজ্ঞ চলছে তো আত্মার প্রদীপ জ্বলে থাকবে, তো যজ্ঞ ঠিকঠাক চলবে। आत्मार प्रदीप निभे गल, माया बिल्ली एसे निभिए दिल। बाबा बोलছেন तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। तो किभाबे निभिए दे माया बिड़ाल, अवस्था मनेर स्थिति के खराब करे दिए चले जाए। तो बाबा बोलছেন देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। तो माया देह अभिमाने निये आसे, तखन आत्मार प्रदीप निभे जाए, तारपरे अन्य अन्य विकार एसे प्रवेश करे। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूँगी। मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे, ताई ना। कोनो कोनो बोनेरा बाबार बाड़ीते थाकते चाय, सेवा करते चाय, माँ बाप बोलबे ना, परमिशन नहीं। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। कि बोलो बाबा, बिड़ालेर बाच्चाके एकटू टाच करे देखो, बिड़ाल एकदम पुरो अवस्था खराब करे देबे, ताई ना। बाबा बोलছেন मोहर बिल्ली बिल्ला होते होबे ना। যাদেরকে এত ভালোবাসো তারাই কেমনভাবে অন্তিম সংস্কার করবে, আবার গিয়ে স্নান করবে। তখন তো ভাববে না আমার মাকে আমার বাবাকে টাচ করেছি, কোনো ব্যাপার নেই, ভালো ব্যাপার বলবে, তখন বলবে না, दूर दूर करबे। तो बाबा बोलছেন तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। बाबा बोलছেন निजेও मोहजित हो और अन्यदेरो सेवा करो। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए।
বাবা কেমন পুরুষার্থ চায়, এমন পুরুষার্থ করো যাতে রাজা হবে। আর পুরুষার্থ কীভাবে করব সেটাও বাবা বলে দিয়েছে, স্বরাজ্য অধিকারী, স্ব রাজ্য অধিকারী, তাই না? तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा, তাই না? বাবা বলছেন যখন বাবার মালা কমপ্লিট হয়ে যাবে, সব বাচ্চারা রেডি হয়ে যাবে, তখন বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। তো কী ভাবছেন আমরা কমপ্লিট হওয়া অবধি বাবা অপেক্ষায় থাকবে বিনাশে? বাবার মালা কত কমপ্লিট হয়ে গেছে সেটা কে জানে, তাই না? তো বাবা বলছেন कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है, हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं व फूल हैं। तो बाबा बोलছেন প্রশ্ন করো নিজেকে, আমি আকন্দ ফুল না রুহে গোলাপ? আমার থেকে বাবা কি ভাইব্রেশন পায়? বিকার রূপী বিষ কাঁটা নাকি সুন্দর মধুর আত্মা, মিষ্টি আত্মা? বাবা কালকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিল না, শান্তচিত্ত, খুশনুমা, মিষ্টি আত্মা। তো সেই রকম আত্মার ভাইব্রেশন বাবা পায় আমাদের থেকে। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबर वार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। বাবা বলছেন স্কুলে সব বাচ্চা একরকম হয় না, কেউ তো কিছুই বুঝলো না। আমাদের মধ্যে তো নেই, না আছি, কিছু তো বুঝি। बाबा बोलছেন राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। सब पांडवদের কাছে পরীক্ষা এলো, যার কাছে যেই অবগুণ ছিল সেই অবগুণের উপরে পেপার এলো, 5 থেকে 1 পাস করলো, 4 জন ফেল হয়ে গেল, তাই না? তো ভাবো যদি 100% বাবার বাচ্চা হয়, 100 বাবার বাচ্চা হয়, তার থেকে হয়তো 20% বাবার শতযুগী আত্মা, বাকি 80% তেতাযুগী আত্মা, ফেল होने वाला আত্মা। তাহলে 20%-এর মধ্যে আসবো তো, যুধিষ্ঠির হব তো। প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে মনের স্থিতি স্থির, অচল, অডল থাকবে তো। মায়া যত ডিস্টার্ব করুক, বাবার হাত ধরে বিঘ্ন বিনাশক গণেশ হয়ে থাকবো তো, তবে যুধিষ্ঠির হব, তবে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। तो कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितनी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और बरसे को याद करना है। बाबा बोलছেন খুব কঠিন কিছু তো বলেনি, একটু বাবাকে ইয়াদ করবে আর বর্ষাকে ইয়াদ করবে, কৃষ্ণপুরীকে ইয়াদ করবে। আজকে বাবা বললো না নেশাতে থাকো, আমি কৃষ্ণের মতন, বালকৃষ্ণের মতন দেব শিশু হব, তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণের মতন মাতা পিতার কোলে দেব শিশু হব। বাবা বলছেন নেশাতে থাকো, যেরকম ব্রহ্মা বাবা নেশাতে থাকতো, সবসময় বালকৃষ্ণের ছবি সামনে রাখতো, তাই না? तो बाबा बोलছেন श्री बाप को और बरसे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। बाबा बोलছেন তুমি আত্মাকে শুদ্ধ করো,
তোমাকে কঞ্চন কায়া, নিরোগী কায়া, সদা জবান কায়া আমি দিয়ে দেব, কিন্তু আত্মাকে তোমাকে পবিত্র করতে হবে। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। কত मेहनत করতে হবে? बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा कमप्लेन করছেন দুর্বল বাচ্চাগুলো বাবাকে ভুলে যায়। তো আমরা দুর্বল না মহাবীর? याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ব্রহ্মা বাবা বলছে আমাকেও খুব মেহনত করতে হয়েছে। এক গিট্টি খেলাম, বাবার ইয়াদে ছিলাম, পরের গিট্টিতে ভুলেই গেছি। बाबा बोलছে आमियो खूब मेहनत करेছি। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। बाबा बोलছে कोनो कोनो बाबार बाच्चा बंधन मुक्त আছে, অথচ মোহমায়াতে ফেসে আছে, তাই না? বেরোতেই পাচ্ছে না, সেবা করতেই পাচ্ছে না। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है, তাই না? কারো ছেলে মেয়ে নেই, গিয়ে কোথায় ধর্মশালা থেকে, তাই না, বাচ্চা নিয়ে চলে আসে, ধরম কা বাচ্চা বানা দেতে हैं। আরে বাচ্চা নেই তো ভালো, তোমার কোথায় হিসাব কিতাব নেই, তোমার কোথায় ঋণ চুক্ত করার নেই, তাই না? বাচ্চা মানে কি? সে তো নিতে আসে, তো কোথায় কবে কোন জন্মে ঋণ ছিল সে নিতে আসে, তাই না? এবার তোমার কোথায় ঋণ নেই, এবার কি করে জবরদস্তি একটা বাচ্চা নিয়ে আসবে, নতুন হিসাব কিতাব জড়াবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন इनको फिर नाम दिया तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है। तीज হয় না, तीज মনে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয় না, তাই না? तीज হয়, হিন্দুস্তানিরা तीज করে, খুব কঠিন ব্রত হয়, কথা শোনে। বাবা বলছেন তিজরি কি কথা শোনে, যে কিভাবে ভগবান জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দিল, জ্ঞান বুদ্ধি খুলল, তাই না? তো বাবা বলছেন बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वो तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी शिवलिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते? सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। देखो कभी থেকে বাবা মুরলি শোনাচ্ছে, কোনো শাস্ত্র হাতে নেয় না, শোনাচ্ছে শোনাচ্ছে শোনাচ্ছে, শেষই হয় না। बाबा बोलছেন अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। खूब मूल्यवान बाबा আমাদের তৈরি করছেন। हम सो देवता बनने वाले हैं, বাবা বলছেন আজকে নেশাতে থাকো, আমি বালকৃষ্ণ হব,
ব্রহ্মা বাবা যেরকম দেখতে থাকতো আর ভাবতে থাকতো আমি বালকৃষ্ণ হব, ভাবতে ভাবতে বালকৃষ্ণ হয়েই গেল। তো বাবা বলছেন আজকে নেশাতে থাকো, इसी नारायणी नशे में रहना है, इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है, बंधनों में फंसना नहीं है। माया बिल्ली मोह मायाते ফাঁসাবে, কিন্তু বাবা বলছেন মায়া বিল্লির চক্করে আসবে না। बंधन मुक्त হয়ে सेवा करते হবে। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन, ज्ञान योग में तीखे बन। मात पिता समान, मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है, और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। বাবা বলছেন বাবার মতন, মম্মা বাবার মতন জ্ঞানী যোগীতে তীখা হতে হবে, আর নিজের হম জিন্স যেমন মাতা মাতাদের ভাই ভাইদের सेवा करते হবে। वरदान, अपने सर्व खजानों को, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर, अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले, सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है, सहज योगी बनने का साधन है। सदा अपने को, सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा, और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाना, सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में, जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का, व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वो सेवा में लगाओ, वो सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो, अर्थात सहयोगी बनो, तो सहज योगी बन ही जाएंगे, तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं
जो संपन्न हैं, लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न हैं। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। তো বাবা বলছেন, বাবার থেকে যা পেয়েছি, জ্ঞান পেয়েছি, প্রচুর জ্ঞান, গুণ শক্তি যা বাবার থেকে ধারণ করেছি, পেয়েছি। বাবা বলছেন প্রচুর সময়ে, সঙ্গম যুগের মূল্যবান সময় দিয়েছে বাবা। আর আত্মার কাছে মন, বাণী, কর্ম আছে। বাবা বলছে এই সব খাজানাগুলো দিয়ে সহযোগী হও। যদি সহযোগী হব তো অটোমেটিক যোগও সহযোগী হয়ে যাবে, তাই না? যে সারাক্ষণ মন, বাণী, কর্মতে কোনো না কোনো, তাই না, বাবার জ্ঞান, গুণ, শক্তি দিয়ে সেবা করতে থাকবে, বা মনসা সেবা করতে থাকবে, বা ধারণ করতে থাকবে, চিন্তন করতে থাকবে, তাই না? মনে যদি বাবাকে ইয়াদ করি তবেও পৃথিবী ভাইব্রেশন পায়, তবেও আমার সেবা খাতা হয়, সে সময়েও সফল হয়। তো হয়তো কেউ বলবে আমি কোথায় সেবা করতে যাব সারাক্ষণ, তো মন তো আছে, লাইট মাইট দাও, গুণ শক্তি ছড়াও, সুখ শান্তির অনুভূতি বাবার থেকে নামিয়ে সারা দুনিয়াকে দাও, পবিত্রতার ভাইব্রেশন দাও, তাই না? অষ্ট শক্তির উপরে চিন্তন করো, দিব্য গুণের উপরে চিন্তন করো, দেহি অভিমানী থাকার প্র্যাকটিস করো, তৃতীয় নেত্রের প্র্যাকটিস করো, তাই না? তাতেই সে ভাইব্রেশন ছড়াবে চারিদিকে, তাতেই সেবার খাতা জমা হয়ে যাবে, সময়ও সফল, মনসাও সফল, তাই না? আর যোগও সহযোগী হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন যারা সহযোগী হয় তাদেরকে বাবা মহাদানী বলে, তাই না? তাদের উঁচু পদ হয়। স্লোগান, बेहद के बैरागी बनो, बेहद के बैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के बैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। तो बाबा बोलছেন মায়ার আকর্ষণগুলো খণ্ডিত করতে হবে, তাই না? বেহদের বৈরাগী হতে হবে, মানা সব কিছুর মধ্যে আছি কিন্তু রাজা জনকের মতন আছি, আমার কোথাও অ্যাটাচমেন্ট নেই। যেই মুহূর্তে বাবা বলবে বাচ্চে আও, তখন বেহদের বৈরাগী বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে বলবে হ্যাঁ জি বাবা চললাম, আমার অ্যাটাচমেন্ট ছাড়তে কোথায় কষ্ট হবে না। তো আজকে চেকিং করবে কোথায় অ্যাটাচমেন্ট আছে, চেকিং করব। যাবার সময় কোনো কথা আমাকে পিছু থেকে পিছু টান ধরবে না তো, তাই না? কোথায় অ্যাটাচমেন্টটা বাকি আছে, তো মন থেকে আঠা ছাড়াতে হবে। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। বাবা বলছেন যেরকম স্থূল শরীর কোথায় যাবে, কি করবে, সারা দিন সেটিং থাকে, প্ল্যান প্রোগ্রাম থাকে। বাবা বলছে মনের প্ল্যান প্রোগ্রাম সেটিং করে রাখো। মধুবনে আগে ডাইনিংয়ের পিছনে একটা বোর্ড লাগানো থাকতো, সেখানে রোজ লিখতো এতটা থেকে এতটা সময় এই সমান, আবার এতটা থেকে এতটা সময় এই সমান,
মুরলি হিসাবে সমান রোজ চেঞ্জ হতো, তাই না? তো বাবা বলছে আজকের মুরলি থেকেও বাবা যা যা বলেছে, তাই না? এবার ধরো বাড়ি গেলাম 8টা থেকে 9টার মধ্যে এই সমানের উপরে ভাইব্রেশন, এরপরে 9টা থেকে 10টা এই সমানের উপরে ভাইব্রেশন, তাই না? বা এই জ্ঞানের উপরে মন্থন। তো মনেরও প্রোগ্রাম সেট হয়ে যাবে, যেই যেই মুরলি শুনবো, মুরলি শুনতে শুনতে যেমন বাবা হোমওয়ার্ক দেবে, তো প্রথম হোমওয়ার্ক 8টা থেকে 9টা, 9টা থেকে 10টা সেকেন্ড হোমওয়ার্ক, থার্ড হোমওয়ার্ক 10টা থেকে 11টা সেটিং হয়ে গেল, অটোমেটিক মন থেকেই মুরলি করতে করতে সেটিং হয়ে গেল। এবার সারা দিন সেই রকম মন্থন চল, তাই না? সেটিং হয়ে গেছে। দরকার পড়লে একবার কখনো দেখে নেব যে কোনটা ছিল যেন, ব্যাস এবার 3rd নম্বরে এটা, তাই না? তো কিছু করাও লাগবে না, মনও বিজি থাকবে, মায়া আসার কোনো চান্সই নেই। तो अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। মনে যদি পজিটিভ চলছে তখন পরিস্থিতি আসলে কোনো আপসেট হবে না। ওই একজন ভাই অনুভব শোনায় না, সুব্রত ভাই, পিনাকি মাতারা আসবেন, হ্যাঁ, গান চলছে মোবাইলে, মেরা ক্ষুদা বড়া হ্যায়, পরিস্থিতি, হ্যাঁ, তখন অ্যাক্সিডেন্ট হলো, পা ভাঙলো, হাঁটতে পারছে না, ব্লাড, কিন্তু মনে জোর আছে, বাবা বলেছে মেরা ক্ষুদা বড়া হ্যায়, বাবা আছে সঙ্গে, পরিস্থিতির কোনো ব্যাপারই নেই, তাই না? তো পজিটিভ সংকল্প ছিল বলে সব কিছু, তাই না, পরিস্থিতি একদম খুশি মনে সামলে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন সংকল্প যদি বিজি থাকে পজিটিভ সংকল্পে, তো মন কখনো আপসেট হবে না, চাহে যত বড় পেপার চলে আসুক। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। তো আমিও পরিস্থিতিতে বিজয়ী থাকবো, নির্বিঘ্ন আত্মা থাকবো, আর সঙ্গে মনসা সেবার ভাগ্যও চলতে থাকবে, বাড়তে থাকবে। তো কত ভালো, মনকে বিজি করা, সেটিং করাতে কত লাভ। ঠিক আছে, ওম শান্তি।